অভিযোগ বলতে এখানের বিএলআর অফিসে আমি নিউট্রিশনের জন্য 8/12/2024 নিউট্রিশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন একটা করেছিলাম। আজকে 21 তারিখে আমার 21/5/2025 আমার হিয়ারিংয়ের ডেট ছিল। আসার পর এক আধিকারিক উনি কাস্টমারি ল আইন দেখাচ্ছেন, দুর্ব্যবহার করছেন, তার অপমান আজকে এই বিক্ষোভ সভা। তোমার সাথে অপব্যবহার বলতে কেমন ব্যবহার করেছেন, কি বলেছেন, উনি কি বলেছেন? উনি কাস্টমারি আইন শিখাচ্ছেন, আমাকে আইন বুঝাচ্ছেন। মূলত সমস্যাটা কি নিয়ে? মূলত সমস্যাটা হচ্ছে নিউট্রিশনের জন্য, বাবার সম্পত্তি ছেলেদের নামে করানোর জন্য আমি এসেছি। উনি কি বলছেন? উনি বলছেন যে না, এই আইনে এটা নয়, এইভাবে হয় না। আইন বলতে আপনারা কি পঞ্চায়েত থেকে আপনাদের ওয়ারিশ সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছেন? হ্যাঁ, সমস্ত পেপারস আমার কাছে আছে, সমস্ত ওনাকে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছি, ওয়ারিশন সার্টিফিকেট দিয়েছি, সব দিয়েছি। ওয়ারিশ সার্টিফিকেট দেওয়ার পরও উনি অস্বীকার করছেন। যিনি অস্বীকার করছেন ওনার নাম হচ্ছে বাপি সাপুই। গঙ্কে বললেন আমার উপরুম दिलेश्वर मांडी आदिवासी एकता मंच सम्पादक तीन चले के पहले थे नोडे तीन हेना आलिया दिन रकम अभियोग मेना जे आबो आदिवासी को भाषा इदी कते जा दिन रकम समस्या उनी बा समाधान बा आबो पूरा आइन रे ऑल मेना जे आदिवासी दो हिंदू शासन एक्ट मुदे बांको पड़ा उनको आलादा लॉ मेना उना लॉ उनी बाय मानावदा अडी घड़ी ले वेट केदा बाय होयदा सोजनबोध जा बनो तया अड़ी लगे परे आले ले बंद दो लेदा गेट ले बंद दो लेदा लास्ट रे हे इनाय चलाव नाले किन्तु बोलो कते होंडे कोनो रकम सोजन बोध नि बाय दो ओंडे गलमा त काले जतो कागज ले उदु आइ कना जतो रेकॉर्ड्स ले उदु आइ कना नोआ ना इन रेकॉर्ड जेरोक्स ले माइ कना उनि द नोआ इन द बइन बतावा इन द बइन बता इन द इन चे द बनु आनि थाला ऑल में जे नोआ इन बाम ये बाम मानाव द मेन द ना तो और कापे एडीएम थे ऑल पे कंप्लेंट पे आम अधिकारी कानाम तो এবং উনি আরো লে চইদা যে নো আকার অল মেনা নো আপেনা আইন তারা মধ্যে যে আপে অল নো আদিবাসী আপে লাগি বাংকানা হিন্দু শাসন অ্যাক্ট আকারে অল মেনা যে আপে আদিবাসী লাগি আলাদা আরো নিয়ম কানুন মেনা তার মানে বকলম চে বুঝে চইদা আলাদা আদিবাসী কানালে সে বাং আবু উনি প্রমাণে খোঁজক কানা আলাদা বড় কানা প্রমাণে খোঁজক কানা যে আপে আদিবাসী কানা পে হ্যাঁ সে বাং উনি প্রমাণে খোঁজক কানা तर आले हले मेता कन आले भाषा ते रोड में अरे संतार तले रोड के दांडे अले जहाला मुंडे कथा को मुंडे भाषा ते रोड के दा किंतु बाय उन दो बाय रोड दले ओना तो ऑफिशियल लैंग्वेज कना तो सातले तो ऑफिशियल लैंग्वेज कना भूमि तो ऑफिशियल लैंग्वेज कना मुंडा तो ऑफिशियल लैंग्वेज कना उनी बाय रोड दले चेदा बाय रोड आदिवासी इलाका रे अधिकारी को हिजुआ आदिवासी भाषा बांग को रोडा आले तो संवैधानिक हक ले खोजक कना आले ओना खातिर ते तीन आले कोनो रकम जवाब बाय एम कालिया नुकु अधिकारी विरुद्ध आला आईनी प्रोसेस ले चला जो एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट झली को आगामी 5 जून आले तीन इंटीमेशन ले एम केदा 5 जून नुई आले डेपुटेशन आमाया साथे एसडी लो आमाया आले लगी जा आईन मेना आले जो रकम डॉक्यूमेंट मेना उनी उन लो बाय बताओ खाय आले बृहत्तर आंदोलन चला चेदा आदिवासी लगी आलादा भाबते संविधान आईन मेना उनी ओना बाय मानावदा तर चेकन अधिकारी कना